Amen. Tutaweza kuikala. Tuko musomo yetu yenye nasema le péché originel. Zambi ile ya mwanzoni. Zambi yenye lipitikanaka pale kumwanzo. Kubenye tulikuwa na hapa jana, tuliweza kuona gizi Mungu saliumba ulimwengu, alimaliza kuumba manyama zote, akaumba vile mwanadamu. Na tukaona mkreasyon gizi Mungu aliumbaka mtu aina mbili. Aliumbaka mtu wa kiroho na mtu wa mwili wa mavumbi. Alors alipatia ule mtu restriction. Akamwambia unaweza kula matunda ya miti yote yenye iko mshamba. Kama itakuwa avoka, kama itakuwa manga, kama mapera, miti yote utaweza kula. Mtu wa kimwili ndio anaweza kula matunda ya miti yote. Alors tukienda ona ke kulikuwa miti nyingine mbili yenye Mungu alitiaka katikati ya shamba. Kulikuwa muti ya kujua mema na mabaya na kulikuwa muti ya uzima. Alors tuliweza kuona kupitia maandiko na kupitia nabii ya kwamba hizi miti mbili zilikuwa miti tofauti na miti za kawaida. Alors tulielewa ke Mungu sali interdire mutu kukula kumuti ya kujua mema na mabaya. Ilikuwa musasi ya kusema asisikie mafundisho yote ya ule mtu, paske tuliweza ona kama ile muti ya kujua mema na mabaya ilikuwa kama mtu shetani, na muti ya uzima ilikuwa kama Yesu Kristo. Mtu angeweza kusikiliza orientation zote zenye Yesu Kristo angemupatia, angeweza kusikiliza mafundisho ya Yesu Kristo, lakini hangeweza kusikiliza vyenye shetani anasema. Paske siku angeweza kusikiliza orientation za shetani angeweza kukufa. Amen. C'est pourquoi na leo mwe kizazi shetani angali yule gizi alikuwa anatumika kule kumwanzo. Na mui siku zenye tuko amo leo, mtu akasikiliza shetani atakufa. Amen. Akasikiliza mafundisho ya shetani utakufa. Angali na utilize ile meme taktike yenye alitilizaka kule kumwanzo. Alors tuliona ya kwamba kunakuwa aina mbili ya kukula. Kukula hii ya mkinywa matunda na kukula ya kusikia. Sisi tuko hapa tumekuya tuko nakula neno, yani tuko nasikia, tunaelewa, tunatendesha. Amen. Mena kuko kukula nyingine ya tatu yenye ilikuwa naambatanisha na hii kukula ya kusikiliza, yenye ilikuwa naambatanisha na ile interdiction yenye Mungu alipatia kwa mwanadamu. Usisikilize yenye ule mtu atakwambia, na kulikuwa yengine tunda. Amen. Kulikuwa tunda yenye mtu alikuwa defandi asikule kuile tunda. Kulikuwa tunda yengine moya yenye mtu alikuwa defandi asikule. Na kama Mungu alipatiaka mtu restriction ya kusema asisikilize vya shetani, c'est parce que alikuwa anajua que un jour Satan atawezaka sisite mtu na kurevele mtu hii tunda gizi inakuliwaka. C'est vrai que mu création sa Mungu aliumba mwanadamu, alimwambia pale chini soyez féconds et multipliez-vous. Donc mpango ya Mungu mulikuwa kusema ke un jour mutu angewezaka kujireproduire na kuzala. Na Mungu ndio alikuwa anajua kama munjia gani ndio mtu angefikia kama ile kuzala. Amen. Alors Satan tunaona ke alikuwa kama mtu wa ujuzi, connaissance. Na mwile connaissance yake alikuwa kama ametoka kwanza mbinguni, ametoka mvita ya kupiganisha Mungu, kenaya kwa sawa na Mungu. Ndio alitupiwaka wapi? Mshamba la Edeni. Kufika mule mshamba anaangalia hana uwezo ya kuumba dunia yake yeye mwenyewe. Amen. Shetani hana uwezo ya kuumba. Angekuwa na ile uwezo wa kuumba, kumbe leo ashakaumba kadunia yake yeye peke na kutia sheria yake. C'est pourquoi mule ujuzi yake aliangalia kama meno gizi Mungu ashaweka mwanadamu mwishamba la Edeni na ashampatia maagizo zake, na kaona harmoni ilikuwa entre Mungu
na mwanadamu, paske maandiko nasema ke kila magharibi Seigneur alikuwa anashuka anakuya kuzungumuza kukominie na mwanadamu. Mena shetani sasa alikuwa anaona ile kominio, anasema ifo atafute mwaye yote ya kukata kwanza ile kominio. Apre kukata ile kominio, naye atafute gizi ya kuingiza mbegu yake ndani ya mpango ya Mungu. Amen. Tutaenda polepole na leo je serai un peu pédagogique, donc ndakuwa kama mwalimu wa masomo. Vraiment ndaomba kila mtu kunivou yake apime kuelewa, parce que nafasiria polepole. Hii kitu kama kwa watu wenye wanapinganishaka kese qui c'était passé dans les jardins d'Eden haikukuaka activité ni ba scientifique. Je science leo kwa nasemaka wanapingaka na création yake Mungu akumbaka mtu. Ma théorie za ba scientifique wanasemaka ke makako njo wanaitaka théorie de l'évolution. Donc wanasema makako ilikeukaka mtu, ilikomala iliendaka ina évoluer jusqu'à ce que kakia geuka mtu. Wanasema singe vile ndio wa scientifique wanasema. Mais parce que bongo tu, kama ni kweli singe ndio ilikeukaka mtu, sasa pourquoi ma singe za leo hazikeukake tena? Hasikomalake. Manake inaonesha kwanza ke hili iko bongo ya mwanadamu. Amen. Alors tunaona ya kwamba hii kitu ba scientifique ndio wanapiganisha. Est-ce que réellement nyoka na Eva batafa adultère namuna gani? Jana nilisulinye ke tutanjia hapa oui reptile rampant. Mcreation tuliona ke Mungu sasa aliumba akaumbaka nyama aina zote na kaumba na mareptile. Donc hizi mareptile ndio manyama za kutambala, manyoka, mamba, tete bleu zenye zinatambala. Alors tukaangalia hapa bien, tukasoma ku chapitre 3 ya Genèse, chapitre 3 ya Genèse verset 1er, utaona banasema le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Basi nyoka alikuwa na hila kuliko nyama zote za mwitu. Amen. Niko nasema kwanza nyoka alikuwa nyama ya mwitu. Hapa tunakamata le serpent. Mais leo classification des animaux selon ma classe, parce que leo mtu wa science anakamata manyama anazi classifier selon ma catégorie. Alors, une classification des animaux, je pense bien que hii nyoka iko classifié mu reptile za kutambala. Mais hapa mwanzo tunaona ke Mungu sasa aliumbaka nyoka haikukuwaka ku reptile. Ilikuwaka parmi les animaux. Ce qui veut dire que avant nyoka ipate malédiction ilikuwa na forme nyingine ke reptile. Na ile ndio kitu yenye batu ya science hawayawezaka kuvumbula. Leo kuko benye wanaitaka baanthropologue, donc batu ya science benye wanatafutaka ujuzi juu ya mtu kama alikuwa kaye kule nyuma. Alors wanaendaka watafuta mafosili osma za zamani, mifupa, angalia mifupa sawa na reilire mifupa fulani, nasema hii bakisha ikostitution sasa kakrani kanafasa ka kichwa ya mtu. Alors wanaenda juu remonter kuona kama ile espèce ilikuwa espèce animali anakula gani. Alors na Biblia nani iko natuambia hapa hivi la semence du serpent, uzao wa nyoka, paragraphe 34. 34. Maintenant, voici une grande chose. Sasa muone kitu kubwa. Maintenant, ce que la science a jamais trouvé de plus proche de ce que l'être humain est. Kitu yenye siansi haiyaoneshaka kwa ukaribu sana yenye mtu alikuwa. Gizi mtu alikuwa ka science haiyawezaka kudetermine gizi kule zamani mtu alikuwa. Amen. Jana nilisema ke vitu vya kiroho sasa tunavizungumza, tunavielewa mwali ya kiroho na tunavielewa dans un langage spirituel. 1 Corinthiens 2:13. Il déterre de vieux ossements. Wanachimbula mamifupa ya zamani. Ils prennent des fossiles
banatona ya kidogo kidogo, mifupa ya kidogo kidogo, Ils prennent des têtes, banakamata ya kichwa, des crânes, donc mifupa ya ya kichwa, kichwa, et des dents et des os, et ils essaient de faire quelque chose qui ressemble à l'être humain. banakamata na mifupa mrefu mrefu, banafanya kitu Chimbula mifupa ya zamani banaikonstitue juu baone kwanza kama italeta forme ya mtu. Amen. Et ils savent que jusqu'ici, ce qu'ils ont trouvé de plus proche que l'homme, l'être humain, à côté, c'était les chimpanzés. Hiyo toke kazi yao yote ilishakaishia, wanasema ya kufanana mtu ilikuwa kima. Kisha donc gizi bashaka fa recherche yote scientifique leo banaona nyama yenye ilikuwa karibu sana na mtu ilikuwa singe, chimpanzé, macaque, les singes. Natia singe hapa. Tu ni singe. Hapa tunatia l'homme, mwanadamu. Tunataka rudia kwa masomo kidogo tu, utanivumilia. Steli, tutaenda polepole, utaelewa tu. Mwanadamu anatafuta yenye ilikuwa nafanana moto. Na leo mu science ba scientifique banasemaga tu que entre l'être humain et le singe kuko espèce moja yenye shakosekana, bashaka kosa kama ilikuwa espèce gani katikati ya mtu na makamu, kuko nyama fulani yenye ilikuwa pale me bashaka tafuta mu maosma bashaka ikosi. Kitu ya kwanza yenye tutajua seke mtu, hii organisme ya mtu iko saa nyumba, kisi nyumba inajengewa izini hapa kidogo, ndio tutafatana pole pole. Ndio donc organisme hii ya mtu iko saa nyumba juu ya kuishenga inaombaka mabriki. Tunakamata nyumba kwa mfano ya block ciment, juu tuelewe bien. Brick juu itengenezewe, hii brick inaomba kukue kwanza mchanga, lesabi inaomba ikue, inaomba kukue mai, inaomba kukue mai, inaomba kukue ciment. Hii vitu inaomba ionekane juu brick ya bien ikue ya block ciment. ndio tuko nafatana. Alors ba masonjo banajua bien ma mesure zenye banatiaka, kama mposhe moya ya ciment mu 50 kilo 50 kilogramu ya ciment, kama banatiaka mo beshe ngapi ya mchanga. Frère bawe munaendaka beshe ngapi hapo nafata frère ushareve brouette charette tatu tunakamata 3 brouette ndio zinaenda donc museme musolution ya saki moja yenye tatosha mabriki za kushenga nyumba. Tuko nafatana. Donc nyumba zijengewe, hizi mabriki haziwezi onekana kama hakukua mchanga, mai na ciment. ndio Ndio vile vile na mwanadamu mtu mutu organisme ya mtu, parce que mumaetre vivant kuko ziko classifié mu catégorie mbili mu viumbe vya kupumua. Kuko maetre vivant d'origine animale na d'origine végétale. Donc kuko viumbe mamiti navyo ni viumbe. Muti nao unasikia ile muti ukaitosha tu kubulongo ipate mai, kukunya mai na kufa nayo inaishi. C'est pourquoi zaidi sana Mungu analinganishaka mtu na miti, na utaona mumaandiko sufa sana mtu anamulinganishaka na muti, parce que iko vitu vyenye viko na même source de vie. Amen. Alors tunakuwa maître vivant d'origine animale ndio sie, parce que ukaenda mbali musiasi, mtu naye ni nyama. Donc parmi ma catégorie ya manyama
na mtu naye ni nyama. Menao mfilosofi ndio wanamuitaka enete un animal raisonnable. Atakuwa raisonnable jani paske kule kumwanga sa Mungu aliumba alianza kaumba mtu wa roho kwa mfano wake. Ndio akamkamata na mtia mavumbi. Amen. Me mtu naye ni nyama. Sasa kivyake organisme ya mtu na ya nyama ziko na même mode de fonctionnement. Gizi nyama ifo ikule iko na regime alimentaire yake na mtu ifo akule. Mena hii organisme ya mtu gizi tuliona hapa nyumba si shengewe inomba presence ya mabriki na koma ya za kuconstituer hii brick. Na mtu naye organisme tuko na zenye wanaitaka maselile. Kuko yenye wanaitaka selile. Pesa mimi wako wengi kuna nielewa bien. Kuko yenye wanaitaka selile, maana yake tuna consider que hii selile ndio brick. Amen. Donc tu mtu anakonsidera ni mabriki ya mingi ndio zile maselile. So nasikia akasema kuko les aliments de construction de protection ni za kumurire hizi maselile ile machakula ya kushenga ya kumurire hizi maselile. Munifate bien. Ninarudia kule msiansi kidogo mbele tuko tu muparole. Ni purvike tuelewe nini ndio lipitikanaka kule ile fornication ikianzaka ae. Na pourquoi shetani alikamataka ile idea kusema ki aende tu ingia ndani ya nyoka jua ingize uzao wake humanite. Parce que yeye alikuwa mtu ya connaissance. Alors, hii selile nayo juu ya paraître hizi hii brique nomba ya paraître nomba hivi vitu kionekana mai mchanga na ciment. Alors hii selile juu ianji unakuwa presence ya yenye banaita huko zenye banaitaka makamete. Ile makamete ndio chembe. Donc huko mbegu ya mwanaume na ya mwanamke. Donc gamete ya mwanaume banaitaka spermatozoide. Spermatozoide. Hii ya mwanamke banaitaka ovule. Tuko nafatana? Ndio. Donc hakuna mtu mwenye anaweza zaliwa kama kukua mwanaume na mwanamke kufanana. Gracias. Mmoja mwenye alizaliwa vile ni Seigneur Yesu Kristo. Amen. Na tunajua kulikuwa alizaliwa vile ni paski alipiana shule kwa kiasi hii zambi yenye iliingiaka tu. Ifalea kuya tu ile mbele fasoa hizi zambi iliingiaka pale tu ndio kwenye abie tukie. Alors hii magamete maspermatozoide hizi tuliona huko hapa inaomba 3 peshe ya waje 3 brouettes ya sable hapa 50 kg ya ciment mai ndio tushwe kama combien de litres. Mais ba religion ndio baeleza kwa maso ndio baeleza kwamba na yule. Mais tushaelewa kama idée. Alors hii gamete ya mwanaume inakuwa na yenye bakuko ze banaitaka makromosome. Haki cho ile ndio maelema zina constituer na kila ile vivant iko na makromosome zake. Maintenant mwanadamu pour l'être humain anakuwa na 46 paires de chromosomes. Gizi huku inomba brouette hizi. Alors moi spermatozoide mtu en général hii organisme il faut ikuwe na 46 paires de chromosomes. Ile 46 hii inakuwa na 23 na mwanamke naye yake inakuwa na 23. Alors hizi mbili sasa zinakutana naka ndio inafaa sasa 46 paires de chromosomes mtu. Na pale ndio kwenye mimba inaanzia. Hawezi kuwa na mimba yenye hakukua presence ya mbegu ya mwanamke na ya mwanaume. Au jamais. C'est parce que tuko na tunafatana kama. Alors il faut iko presence ya hivi vitu mbili vikutanane ndio mimba yanji. Ndio iko situé sasa hii cellule ndio inaendana iko frère Samine na unajisubdiviser ndio na constituer organisme ndio ndio nakomala mais unité fondamentale ya organisme ni hii cellule. Donc hizi nyumba zishengewe nomba hii vionekane kisha mapike zoea sana wanatia pike nyingine kuyengine pa charpente
na wanatia twatiri na nyumba inakaa. Na hizi maselili nomba hii ya kwanza ambayo wanaitaka liai mimba ingie ikomale pendant 9 mois na iko na jiconstituer ziko na komala juu mtu aonekane. Maintenant hii singe inakuwa na 48 chromosomes. Juka angalia même les serpents, manyama zote zinakuwa na makromosome. Donc kila nyama yote iko na uhai inakuwa na makromosome. Maintenant huyu anakuwa na 48 chromosomes. Donc spermatozoide yake ya mwanaume inakuwa na 24 na huko 24. Ce qui veut dire que shetani angesemaka ingie ndani ya singe, jua ingize semence yake haingewezekana kufaa croisement ya 23 na 24 haingewezekana. Chromosome zote zinakuwa na nombre liko pe. Hawezi kuta mtu nyama yenyewe na makromosome 47 ou bien 59 ni 46 48. Sasa hivi kitu tulisoma pana pia nasema kuko espesi yenye inakosa katikati ya singe sasa na mwanadamu. Hapa tunaona kulikuwa sasa c'est lui qui devait avoir le même nombre de chromosomes na mtu. Amen. Yeye ile etre manka ilikuwa hapa katikati. Ilikuwa nyoka ndio ilikuwa hapa katikati. Je pense que ile idée quand même tumeikamata. Maana yake juu shetani aweze kuingiza mbegu yake. Yeye alikuwa kwanza roho. Haezi kuwa na makromosome. Ifale angalie manyama zote zenye Mungu aliipaka. Ya wapi njo yenye ikaweza kuchangana, nikaweza kutosha tu, nikaweza kupata hivi 3 chromosomes zenye takia changa na za Eva itadone naissance à un être humain mwenye ndaweza kutawala, parce que shetani hangeweza kuingia mtu mwenye Mungu aliumba, mtu mwenye ko fait à l'image de Dieu, mwenye ko anaungiwa mu perfection. Ifale aingize kwanza perversion juu aweze mena kuingiza mbegu yake. Na ile mbegu yake angeingizaka 2 volets, na kuhali ya mwili na kuhali ya roho. Na hapa ndio mwenye tuko natafuta kiao na naissance ya Kain. Amen. Sur le plan scientifique, ninawaza ke tuko nafatana bien. Isikue comme si frère Sami iko na leta vyake tutasoma na Bible na témoignage na Bible tutasoma. Amen. Hapa tutakamata kwanza muhimu mahubiri la semence du serpent. Hapo sasa nianzie wapi? Station yenyewe ziko za mingi. Tunaanza kwanza soma hii paragraph 140. Juste tuweze kuaffirmer hii thèse ya kusema que singe haiwezi fa, donc chromosome za singe haiwezi fa na croisement na chromosome za mtu juu kuzaliwe un être vivant. Kwa kuwa croisement haitazaliwa tu bitiko parce que leo kuna kwa possibilité ba scientifique mu laboratoire kule mu maiti zenye zinaendelea sama États-Unis, banaweza kamata mbegu ya mwanaume banaikonserve quelque part mu laboratoire, banakamata hata mbegu ya ng'ombe, ovile ya ng'ombe banakonserve fasi moya, inaevolue na ina naissance. Ile cycle kisha enea kama ni 9 mois inadone naissance kitu moja kitazalika hata kwa mtu hata kwa ng'ombe. Inafanyikana ni maexperience sema laboratoire zitakuwa nazo peke zinajidevelope kisha inafikia kuleta naissance ya mbebe. Anakomana anakuwa waneda, hana baba hana mama. Anajisalikia tu kwa mashine, anakomana na science selon maetini wanasema mtu saule hakwake na huruma, Hana affection. donc hana affection maternelle, hana nini, yazaliwa tu hivi. Mena pale ndio batafanya na kuvita, haezi sema mimi naenda nishaka acha babangu na mamangu, donc yeye ataenda na servir nation Kwa nalu. ndio projet c'est États-Unis iko na tangazo zile na projet ndio paragraphe 140 ya la semence du serpent. Donc ils ont les chimpanzés
manake viko na makima les chimpanzés na singe na macaque. na makaku. Mais vous ne pouvez pas croiser un chimpanzé avec une femme et mettre au monde un enfant. Hawezi kutanisha kwa njia ya ndoa makaku na mwanamke. Tuseme mahali wengine hawezi kamata mbegu ya makaku na ya mwanamke tu izale mtoto. Hapana. Donc wewe uko munganga uko nanifuata bien. Maana yake kama chromosome haziko hazienele makalkile hazienee hawezi mtu hawezi salikana. Amen. Sasa tunaona hapa nyoka alikuwa hapa katikati. Na ukaangalia bien kiziko décrit mu Bible hapa Genèse 3. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Nyoka alikuwa na hila kuliko nyama zote za mwitu Bwana ya Mungu alizofanya. Tunaona que il était le plus risé. Mjanja. Nabii Branham iko nafasiria ile kujanja kusema que il était intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Quand je somme hapa le séducteur paragraphe 4. Séducteur Frère Frank. Il y a Frère Frank. Page 4, paragraphe 2. Avant que Dieu n'ait maudit le serpent, amen, mbele Mungu alaani nyoka, cet animal était une créature se tenant debout à la verticale. Ile nyama ilikuwa kiumbe yenye inasimamaka hivi tout droit. Mbele Mungu alaani nyoka. Ndio mtumishi wa Mungu Frank iko natuambia, ninawaza ke tunaamini hii huduma ya Matthieu 24:45 ni mahubiri banaita le séducteur, mtongozi, page 4, paragraphe ya pili. Il se tenait debout à la verticale de tous les animaux. Ilikuwa nasimamaka anishonesha mkunyoroka kushina manyama zingine zote. Celui qui ressemblait le plus à l'être humain. Ayo ndio ilikuwa nafananaka sana na mtu. Il avait en particulier la capacité de converser. Alikuwa na ile uwezo ya kuongea. Ainsi, cette créature était même si ressemblable à l'être humain qu'elle réussit à séduire la femme. Ilikuwa kabisa ya kufanana na mtu, ndio ilikuwa na ile uwezo ya kutongoza mwanamke. Et sa semence se mélangeant à celle de la femme qui devait enceinte. Na chembe zake zikachangana na za mwanamke na mwanamke akabeba mimba. Amen. Mtumishi wa Mungu Frank anatuambia hii nyoka, anakwenda ukasoma maandiko hapa. Banasema le serpent est le plus risé de tous les animaux. Et le serpent dit à la femme, ilizungumuza na mwanamke. Leo hakuna nyoka inasema. Même si watu wa madini wanasema ke ilisemaka juu shetani aliingia ndani yake, iko bongo. Asikie shetani akaingia ndani ya kiumbe fulani, haezi kipatia kapasite ya kusema kama tuta l'origine haisemaki. Kama kule kumwanzo Mungu anasema na bizi Mungu sadi umbaka akamwambia mtu tu domineras sur tous les animaux. Donc mwanadamu alikuwa anadomine zile manyama zote, na kizi ndugu Branham anatuambia tu muhimu ubiri la semence du serpent de temps à temps où le serpent qui était le plus intelligent, le plus risé, alikuwa anazungumzaka na Eve de temps à autre, walikuwa tu wanazungumzaka, walikuwa wanajua ke tu iko nyama mwenye anafanana na anasemanga sasa wanazungumzaka naye regulierement. Kama unasema ke juu shetani aliingia ndani ya nyoka ndio alisemaka, tukarudia huku kwa wakati ya Yesu Kristo. Saa nani Yesu Kristo anakuta huyu c'était qu'il le fout de Gadara kwa kaburi. Mapepo sasa ilikuwa ndani yake zilisema. Ndio. Wakati nini juu yeye alikuwa mtu mwenye anasemaka. Ndio. Sikie bwana wa watu, kuna nini kati yetu na sio? Umekia kutuangamiza wakati yako bado. Silikuwa nasema ni mtu mwenye anasemaka. Amen. Besa zitupa nguruwe alisema. Mungu akubariki. Wanasemaka nyoka ilisemaka juu shetani aliingia kwa bongo nyoka inasemaka. Amen. La vraie nature du serpent avant la malédiction ilikuwa inakaribia
iko karibu na mutu sana. Amen. Amen. Semence du serpent, paragraphe 145. Maintenant, remarquez. Sasa muangalie, Voici ce qui s'est passé. muone vyenye vilipitikanaka kule. Je crois et je peux prendre la Bible à l'appui. Ninaamini na mimi naweza kamata Biblia kama mshuhuda. Huyu ni Frère Branham. Anasema ninaamini na naweza kamata Biblia kama mshuhuda. Que c'est le serpent qui l'a fait. Ya kwamba ni nyoka ndio ilifanya maneno ile. La personne qui manquait entre les chimpanzés et l'homme, c'est le serpent. Amen. Mtu mwenye anakosekana kati ya makapu na mtu ni nyoka, c'est le serpent. Iko hapa. Maintenant science ishamkosa juu aliendaka kwa laana imeshaka poteza matrasi yake za zamani. Amen. Japokuwa mimi namutaka le serpent ancien, nyoka ya zamani. Amen. Amen. En effet, écoutez, remarquez bien ceci. Kwa kweli musikie na mtambue hii kitu. Le serpent n'était pas un reptile. Amen. Nyoka alikuwa hatambalake kutule mwanzo haikuwa ya kutambala. Il était le plus risé de tous les animaux de champ. Alikuwa mwerevu kwa nyama yote ya mushamba. Amen. Maintenant, je suis allé chercher dans les dictionnaires et peu partout aujourd'hui pour vérifier ces mots. Voici ce que j'ai trouvé, ce que signifie le mot risé. Sasa muone nilienda tafuta na mu dictionnaire na manini muone maana ya risé, ya mjanja. Amen. Maandiko ndio nasema il était le plus risé. Mjanja sana. Ça veut dire être intelligent. Ni kusema kukuwa na akili. Être astucieux. Astucieux na kosa hii. Mjanja tena wayuni. Manake himayele donc yeye hapa hivi sana ataka fa mjanja hawezi rezona hata keguna kufrape. Donc atakuya anakuonesha gizi leo kusha kwa frapper ku internet atakuya anakutumia kwanza photo vous voyez je travaille à l'UNICEF anakutumia kuko offre fulani na wewe sasa unasoma unaangalia kina vitu niko napata kopo. Mekumbusha dalia kwa mkiano tushatuma colis fika deja Kampala bana bloquer kwa aéroport maintenant il faut envoyer de l'argent juu ya kuiretirer siku tatuma lare ndio kutaka tena apparaît de votre correspondant. Est-ce que si tu me dis les francs atakana ulimwona atazu les francs mais parce qu'il est astucieux iko mjanja anaweza na iko mbali. Sasa ile ndio hali yenye nyoka alikuwa nayo kule zamani. Sasa nani shetani yeye anaangalia alikuwa mti wa kushua mema na mabaya. Amen. Alikuwa mti ya ujuzi. Iko na connaissance. Mais atakuya hivi tu droit kwenye Eve anakuja kumpresenter mara moja akamdisenia na mwangalia palisema tu sikulaki zake huyu. Amen. C'est pourquoi alitafuta vile creation yote. Anaangalia nyoka ndio alikuwa mjanja ndani ya watu wote. Anasema nono nikaingia huku connaissance yenye niko nayo. Nikaichanga sasa na mjanja huyu. Naweza kope. Amen. Akaangalia anasema nikaongeza kwa mjanja wa huyu bete tena yeye iko na zile makromosome zenye zinaenea zilipate na mie fasi sasa kwenye ndatia mbegu yangu. Shetani mpango yake ya kwanza ilikuwaka anajua gizi siku mtu atakulaka kule matunda gizi tu Mungu ndio ashasema ile siku atakufaka tu. Jua apate njia sa kufikia kule objectif ipalende pitia kumujanja. Amen. Aprofite mujanja kule wa nyoka pourvike angushe mtu mudesobéissance. Na mwile kuangusha mtu mudesobéissance na yeye atakame profite amepata mbegu yake mwanzo wake sasa mbegu yake. Amen. Amen. Ifale atafute gizi ya kwanza mwanzo ya mbegu yake. Amen. Amen. Alors
nilisema kutakuwa aina nyingine ya kukula matunda ya hii mti nilitia hapa. Matunda ya hii mti, matunda ya katikati, Katikati ya shamba. katikati. Amen. Tunakamata Genèse 3 Mwanzo 3. avant tufike kule, tunashuka kwanza hapa tuone conversation ilikuwa entre nyoka na mwanadamu. Tusikuwe kama si tuko na fabrike, tusikuwe kama si niko nasoma nabii niko na fabrike vitu vyenye habiko ndani ya maandiko. Tuanze soma kwanza, tunashuka verset 2. Tuanze tu verset 1. Ndio. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Basi nyoka ilikuwa na ila kuliko nyama zote za mwitu Bwana Mungu alizofanya. Il dit à la femme, akamwambia mwanamke, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mungu amesema msile ya miti yote ya shamba. Utaangalia hapa ke kazi ya diable ni kusisite maulizo juu ya yenye Mungu alisema. Dute kuparole. Juu ya akree dute ndani yako yenye Mungu ashaka sema. Amen. Alikia kuforma ya ulizo, eske kweli kweli tu Mungu alisemaka? Ona Mungu anajua ke Mungu alisemaka. Diable anajua hii parole frère, sœur, diable anajua hii parole. Sasa diable atakia kutante, atakuya na parole. Ndio. Juu ya kutongozi. Memwile kupeana parole hata kupotoka kidogo. Yana ingi sana na krosheka kidogo. Sepuko tunapaswa fanga hizo sana na yenye tuko na amini. Kusema mambo ingia hata haitakuya ya mingi wasiwasi. Hapana. Kakitogo tu kafirikile kakitogo kataingia na nakiangalia vitu visharibika bakishe. Sepuko tunapaswa fanga lisho sana si tous les prédicateurs, tunapaswa fanga lisho sana na yenye tuko na ubiri. Amina. Amen. Akasisite question, est-ce que Dieu a-t-il réellement, est-ce que Mungu alisema tu kweli kweli? Badi. Est-ce que tu kweli kweli tu kukunya hata tu kengo kamoya tu, est-ce que tu ni zambi kweli? Ule ndio shetani vile ndio anakuya. Kisha njoo ile na kitira sema unaona waliambiaka nani Timothée aseme sikona kunya tu maji. Juste fait des vins pour ton estomac. Mais c'est comme la plupart des frères wanashukuzira kama ile maandiko. Unaona Timothée kama walimwambiaka epee des vins pour son estomac, ça veut dire que kule mbele hakuwa na kunywa. Ndio. Sasa mbona anakunyanga Paulo hange kwa na besote na kurapeleke uko na kunya. Alikuwa na hakunyake njoo Paulo anamwambia sasa frère utashite sa estomac na kutakidogo tu. Kasaidie kudigestion. Maintenant shetani sana akia kukuseduire anakia kutia pale eske tu Vraiment. Kamoya tu. Anataka toujours na maandiko. Na saa alijaribianga Seigneur Jésus Christ mu désert après le Seigneur Jésus Christ kufa 40 ya jeûne, 40 jours et nuits sans manger. Njala ikamupita. Parce que il faut kujua que Jésus-Christ alikuwa Mungu tena alikuwa mtu 100%. Ndio. Tunaamini divinité ya Jésus-Christ alikuwa Mungu. Mais hatuamini sawa wale wa Jésus. Tunaaminiaka vitu vyenye viko mu équilibre na position. Amen. Jésus alikuwa Mungu à 100% na alikuwa mtu à 100%. Ndio. Kwa ile natira yake ya mtu angekuwa anapaswa sikia njala. Ndio. Amen. Akasikia njala bra. Ndiye akatokea. Sasa geuze tu mashiwe hii kwa mkati. Kwani imeandikwa. Na shinda shetani kama anakuja na imeandikwa ifo kuangalia tena imeandikwa tena. Sikia ndio anamwambia Yesu Kristo imeandikwa na Yesu Kristo anamwambia tena imeandikwa. Imeandikwa tena imeandikwa. Imeandikwa na tunasema hapa hakuna kopia. Na mwili wakati aliye kushinda vita tu ni kuangalia imeandikwa.
esprit ya inspiration fulani, il faut kukuwa na discernement. Hapa sasa Satan alikuiaka Eve alikuwa anaanza tu ile tu kisi wanapiga masolo kila siku, anajua manyama hizi ndio tunadomine, tunatawala hii. Mungu yeye pekee alisemaka dominer sur tous les animaux. Sasa muhimu nyama zote mwenye anakuwa tunapigana hiyo masolo shwa anasemaka c'est le serpent. Tena amekana masolo. Tupige Roma. Alikosana discernement. Mon frère, ma soeur, discernement ni kitu ya maana sana mu maisha ya Mkristo. Unaona unaikana kwako bien-aimé anakuya. Shalom frère, Mungu bien. Sasa frère, tunajua unaona Mika ule uko namuona namna gani? Bado niko namuona tena namna gani? Wao kile les histoires ya Mika ule. Ifo kuna discernement frère. Kwa vitu vingine mtu anakuya anaanza kujitoa Musa kama sasa Mika ule niko namuona napenda nione namna gani? Kichwa chini miguu yulu. Hata sio Mika nishanja kosa kama ule Mika na wewe frère na wewe unaona namna gani? Wewe unapenda nione namna gani? Sasa ule il faut kumwarete. Sasa na mtu anaanza vile kikubwa kinataka anachunga tu useme na mie lakini niko naona kama jopande kitu kikani sana. Maneno naanza. Na pale wakati mtaanza maneno deja mnatoka volonté de Dieu. Na hiyo wakati ile tuko wakati ya matayarisho. Ndugu Mika ndio alituambia hapa mu prédication samedi passé que donc bahubiri batabakiaka c'est certain kwa l'événement. Donc tuko bahubiri wenye batabakiaka wote hawezienda vile ndio maandiko yanasema. Wote hawezienda. Leo ndugu Mika alituambia kasele siku watu watabakiaka wanakafika mwezi wanakuja Sami huko nafaa kwa nini anatemesha fika ukipatia hapo. Mlikuwa na kula dime yetu kama vitu gani? Watapika wanauliza. Wao patia yeye bwana tubiri uliwaambia na mama gani? Mimi andiko nasema jinsi watabakiaka juka soma mu Apocalypse 12 ile reste ya posterite ya mwanamke yenye ilibakiaka maandiko nasema akakimbia mchanga kwenye Mungu alimtayarishia. Donc les deux ailes du grand aigle vivent tusome kwanza tusome kuna tata bahubiri watabakiaka. Mungu atusaidie sana. Atusaidie sana. Mungu atusaidie. Donc kisi tuko humu. Tutaendaka. Tutabakiaka. Mnaje kuona na kubakia na kupanga na matayarisho yako. Donc il faut dire wewe unasema mimi ndio ndaendaka au Clemence ndio atabakiaka. Naye anasema mimi ndio ndaendaka ndio atabakiaka. Leta credit ndio atabakiaka. Kisha kila mtu sasa asema vile atakuwa serieux mu préparation yake. Amen. Mais ce qui est certain c'est que tuko wenye batabakiaka tu. Pili na tutaifunga. Usikuwa na ikana pale usage jini na kiaka tu na ikana kukiti chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche nenda kupea ile ndio asirasi ndaendaka. Hapana. Ile hayo asirasi ile haiko ndio asirasi ke utaendaka. Kuko wenye batabakiaka tu. Mungu atusaidie tusicheze na matayarisho yetu. Sio wenye batabakiaka ndio wenye wana neglige preparation yao. Seigneur atakutaka na bangali mu distraction. Hapa chapitre 12, verset 6. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Yule mwanamke akakimbia hata pori kule ana pahali palipotengenezwa na Mungu. Amen. Ili wamulishe kule siku 1200. Mwanamke mwenye alibakiaka jo ule mwenye iko humu tu mwenye eglise parce que eglise ni mwanamke. Bibi harusi anaenda yeye anabakia. Mungu ashamtayarisha kwenye atakimbilia ile 1260 jours. Tulionaga ile siku tuliparlaka juu ya 70e semaine de Daniel que ni 3 ans et demi. Ukaangalia mu calendrier juif mwezi mmoja na kontaka 30 jours. Alors on a divisé 1260 jours fois 360. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc 1260 jours
ukaidivize munombre ya mamiezi gizi mwezi mwe na kontaka 30 jours utakuta iko 300 njo yenye Mungu alitayarishaka juu ya huyu mwanamke mwenye atabakia. Juu kasoma huku mpaka ku 13e verset nasema quand le dragon vit qu'il avait précipité, tuende ku 14e verset, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers les lieux où elle est nourrie pendant un temps de temps et la moitié de temps. C'est pas amen. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai, yule mkubwa, ili aruke aende zake katika pori hata pahali pake hapa anapokulishwa wakati na nyakati na nusu ya wakati. Temps de taille la moitié de taille pour tout droit zaidi. Donc usemi huko fasi ingine wanaweza sema 42 mois, wanasema 1260 jours, bien wanasema temps de temps et la moitié de taille, yote kwa kile 3 ans et demi ya grande tribulation après l'enlèvement. Na gisi hapa wanasema akapewa mabawa mbili ya ile tai ya kabaka. Na ile mabawa mbili c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Na mwenye atenda kumfundisha ni nani? Ni wale wahubiri wenye walibakie. Musa na Elia. Hapana, Musa na Elia frère. Musa na Elia wasafirishaka ba Juif. Voilà. Yesu fona takajaka na mahubiri yake wenye walibakia naye. Frère, ma frère. Watu wataokoka seriousement. Hata siku ngani nakusanyika ya kutafutana hawaonekana ile siku Kutafutana. kuangalia tu sereke hapa Ashabakia basi. hapa, manake tumebakia, manake ilikuwa tu serie basi. Hapa tunangoya tu basi kuomba, tunangoya tu basi kitakuwa hatutatoka kuparoni. Na mabawa mbili ile ndio asena nuvote hii Biblia hii njo yenye watabakiaka nayo. Sasa wale wahubiri wale wahubiri wanaonesha basi tuchunge tu, tuchunge ahadi ya Bwana sio tu tuko nachunga tu grande tribulation basi, na gloire à Dieu parce que après grande tribulation maandiko nasema batafufukaga shuka ike mu millennium. Ndio, amen. Diable anaitilizaka toujours risi ujanja. Est-ce que Mungu alisema tu kweli kweli takufa? La femme de Genèse chapitre 3, verset 2. La femme répondit au serpent. Mwanamke akamwambia nyoka, nous mangerons de tous les arbres du jardin. Amen. Matunda ya miti ya shamba tunaweza kula. Hapa akasema kweli. Si Mungu alisemaka mutakula kwa matunda ya miti yote mutakula. Bali anasema kweli. Si niko naangalia sasa huyu anaya verite, acha niendeleshe tu naye masolo. Hakuona discernement ke unyoka leo ashauliza maulizo mingi eske ni yeye tu bie haisi bwasha ingiliwa na hakuwa na discernement. Amen. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de fait que vous ne mouriez. Lakini matunda ya mti ulio kati ya shamba Mungu amesema musile yale wala musiyaguse. Na pale ndio kwenye Eva akafanya reli akabambi akaongeza kwenye Mungu alisema. Parce que vous allez remarquer bien que ça Mungu aliletaka restriction, alisemaka musikule tu, hapana musikuse. Turudie huku ku Genèse 2. Tuko nafatana. Hakumwambiaka musiguse, alisemaka musikule tu. Mena Eve kimbele yake anaongeza mvya Mungu. Oro Mungu mefre bien aimé atendake mtu aongeze mvyake. Ndio. Alisema i ni i. Usiongeze hapo tena i a. I ni i a ni a. Ukaongeza unapatia deja bien le couloir angalia ke maana yake huyu hayua hata. Yenye kwa huyu hayua ilana kutuble sasa. Tukasoma hapa ku plutôt verset 17, il y a deuxième chapitre. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Amen. Amen. Lakini wa mti wa kujua uzuri na ubaya usile, kwa maana siku unapokula hakika utakufa. Me hapa hakusema tine masherapa tine tusherapa. Eve ndio alikiaongeza vyake na kugusa. Eve alikuwa kishaongeza na diabli akaongeza vyake. Ndio. Jinsi Mungu alisema mtakufa, akaongezeka vya mingi diabli. Mungu alisemaka mtakufa. Muta. Bongo juu ingie hapa haikuwa ya mingi. Na kidogo tu. Huyu ni Mungu anasema mtakufa. Mediane aliongezaka letre mbili. Ha. Hamutakufa. Hase na ha. Hii mbili. Ndio yaliongezaka. Na ile kuongeza tu ile letre mbili ikabadilisha deja na mpango ya Mungu ikakuwa bouleversé jua ile letre mbili. Maintenant imaginez-vous mwi maandiko ya Mungu wewe mhubiri kama unaongeza mkibisi kama utakuwa umeoa watoto wa wataka. C'est pourquoi tuko censé kusema exactement yenye Mungu alisemaka. Mungu hana besoin ya mtafsiri. Hivi ndio kama niko natuambia mu mahubiri. Je crois bien que ferons-nous de Christ. Donc paragraphe 336 je crois si je ne me trompe pas. Anasema Dieu n'a pas besoin d'interprète. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup d'interprètes fabriqués par des hommes. Shida leo tuko njoo na matafsiri mingi. Benye bategemezewa na watu, unaona mtu anakia preshe, mesona mwangalengo na preshe. Sababu iko na preshe tu yenye fulani. Hivi inakuwa tu sababu ya ule fulani. Donc ni mtu mwenye amekuwa fabriqué na mtu, na kote mwenye alienda preshe, hubiri yake unafuata jirefereke, huyu kisi iko nasema. Iko nasema sasa no. Muniruhusu kwanza ninasema mzee wangu juu kama mzee wangu tuko bien. Mbona huyu samiki siko nasema hivyo nasema tu sasa jano. Si hatuna lazima ya watu wa kusema sasa jano, watu wa kusema je sais moi sana nani. Tuko na lazima ya watu wa kusema sasa vile maandiko yanasema mwisho. Bila kuongeza Mungu anakuwa na besoin ya kolezo, sema nilitia kale frere shu, unaona shuki chamuke hapana. Mungu yeye maneno yake iko inajikoleza. Iko esprit et vie, iko roho na uzima. Maneno ya Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ndio kusema ni anje ruka, ni anje stopeni bariki. Parole de Dieu hii haizekake. Donc iko yenye iko na nguvu yake depuis kule bizi Mungu alisemaka kule mcreation na mpaka leo ingali na ile nguvu yake yote. Amen. Mungu ana besoin ukie wanje tia uongeze au unaona. Sababu Mungu atusaidie sana tuweze kushimama tu yenye vimeandikwa. Hapa tunaona jinsi Eve akaongeza, na wakati aliongeza ndio shetani akasema kumbe yeye hajui, si bali sema tu basi kule mbele yeye ashaongeza na kugusa, maana ile mahubiri hakusikiaka yeye, yeye hakusikiaka predication ya Dimash, yeye hakusikiaka pia, maana yake hapa inasema ndio kuongezea ngurumo hata kuingizia mangurumo juu haikueleweka pia. Sababu sasa mafundisho iko wewe unalala. Hata sasa tuko na placer vitu ndio unakuwa bien positionné. Ndio kukuiana kwa kitabu bwana Besime nyoka na kalitunda na lipera na kamuhusika moya manyele ya mrefu niko pale sasa bali niko nasema sasa Zambia ya mwanzoni ndio imekule. Utaamini juu hauko na tunafekata sio ala parole. Amen. Amen. Ngurumere atakujiana kuletea mangurumo, unaona frère, le 7e ange c'est William Mario Blanc Sasia mrefu. Na unaangalia kweli yeye ndio malaika wa Sara, siku atapiga baragumu, siri za Mungu zitafunuliwa kweli, ashaka ipiga maana yake zishakafunuliwa. Hata kwa vare juu ya nini hauko na tire attention. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana tuko na positionnement maandiko. Amen. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Basi nyoka kaambia mwanamke hamutakufa. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Lakini siku mtakula mtakuwa kama Mungu, mtajua mabaya na mazuri.
pale Eve siko nasikiliza prédication. iko nasikiliza na Amen. hiyo yote jani wakachenda mbali na Ada angekuwa ile karibu pale angetervenir anasema no ile kizi anasema ile kizi unaongeza kusema tusikuse, hapana, senyeri akisemaka hivi. Amen. Kwa hiyo alienda mbali na bwanake, basi shetani anashikunzia kuyeye. Amen. Mungu akubariki. Hapa nilisema tutaona tunda lingine ya katikati ya shamba. Huku ni yulu, huku ni chini, katikati kulikuwa tunda lingine hapa katikati. Kati ya shamba. Ndio tunda ile nilizaka sasa maneno. Tunda ya katikati. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Na wakati mwanamke alipoona ya kama muti ulikuwa mzuri kwa chakula, na ya kama alipendeza macho, na ya kama ulikuwa muti wa kutamaniwa kwa kujipatia hekima, akatoa matunda yake akakula, akamupa mume wake vile vile pamoja naye. Alikula akakula, akaangalia muti ilikuwa agreable, bon a regarder, kwa kuona kabisa akaona na kufungula akili. Fungula mzabibu ama fungula pombe hawezi fungula akili. Badie. Ile matunda yenye ilikuwa agreable, la femme dit que c'était pour manger agréable à la vie. Il était pour ouvrir l'intelligence. Il est tunda. Tunakamata la semence du serpent. La semence du serpent, paragraphe 159. 159. Remarquez maintenant. Muangalie sasa. Le diable est descendu et il est entré dans le serpent. Shetani alishuka na kaingia ndani ya nyoka. Et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Na alikutana Hawa Eva ndani ya jardin d'Éden. Nu. Alimkutana utupu. Havale. Havale utupu. Na havale. Amen. Amen. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Na akamzungumzia kuhusu matunda yenyewe yalikuwa katikati. Au milieu. Amen. Amen. Il a trouvé Ève nue et lui parla du fruit qui était au milieu, ça veut dire au centre. Alikutana Eva havale kwa utupu. Akamzungumzia kuhusu matunda yenyewe ilikuwa katikati. Ndio kusema katikati. Amen. Amen. Anasema on est dans une assemblée mixte. Tuko ndani ya kusanyiko. Watoto bakubwa. Diakra anasema achia pale. Mais c'était agréable. Lakini ilikuwa ya kutamania, ya mzuri, ya mutamu. C'est beau à regarder. Ilikuwa mzuri kwa kuangalia kumacho. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il s'est mis à faire l'amour avec Ève. Balifanya tendo ya ndoa na Eva nyoka. Amen. Amen. C'est le prophète qui dit ça. Nabii ndio anasema maneno hii. Hapa tuko nazungumzia kuhusu le péché originel. Tunazungumzia ile dhambi ya asili. Hapana ya asili frère. Donc ya asili iko nafuata comme si donc dhambi ile ya kule mwanzo, parce que asili inakuwa sasa hivyo inajia mtu kutini, hapana. Donc dhambi ile ya kule mwanzo, dhambi ya mwanzoni, voilà, que Dieu bénisse. Mwanzoni. Il s'est mis à faire l'amour avec Ève. Nyoka alikamatana makaza mapenzi na dada Eva. Et il a vécu avec elle maritalement. Basi na bakakuwa kama ndoa
pitiza ile kitu naye sa vile mume na mke. Amuke donc ikakuwa sa ndoa, tunaelewa. Elle a vu que c'était agréable alors que elle est allée le dire à son mari, mais elle était déjà enceinte de Satan. Amen. Akaona kabisa ni vya butamu, kisha akaendelezea bwanake, lakini alikuwa ndio shabeba mimba ya nyoka. Amen. Aliona ke matunda ilikuwa mtamu. Akaenda kwenye Ada na mwambia basi, wewe unakwambiaka wewe unabakiaka hapa. Silishona maneno huku. Akumbe kisi senyera anatuambiaka tusikule. Anatufichaka. Angalia kwanza katikati ya mti ya shamba ile matunda yenyewe pale. Est-ce que unajua maneno suivre prédication ya nani ya frère Mbie, l'ancien de la tabernacle chrétien ya Mbujimai. Aiko nasema ke ile gizi saa maandiko nasema Eve akaona que c'était agréable, aseme Satan alikutaka serpali kujipresenta mbele yake niko en état d'érection. Donc shetani anamkutanaka na iko alijipresenta mbele ya dada niko tayari kwa kufanya tendo ya ndoa. Amen. Ndio Eve akaona sasa kumbe hapa vitu vinakuwa hivi, anamfikia Ada anasema wewe unabaki hata huku. Nisha kutana nao na mwanaume huku. Wewe unaonyesha hii kizi Mungu alisemaka tusikule hapa. Wewe kuya upime tu. Ndio hapa maandiko nasema verset 6 deuxième partie anasema ile phrase ya mwisho, et elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé aussi. Akapatia mume wake naye akakula. Akapatia mume wake naye akakula, na mpango ya shetani ikatimilika. Tunaenda maliza Isaïe, vous en faites pas. Nina clôturer tout. Voilà. Et elle a mis au monde son premier fils, dont le nom était Caïn, le fils de Satan. Na akazaa mtoto wake wa kwanza ndio Kaini, mtoto ya shetani. Tena naye kesho Kaini akazalikana mtoto ya shetani. Hapa diable muyeye akasema ke nimemaliza operation pale hizi. Mungu alisemaka siku batakula batakufa, certainement batakufa, na kweli ifale bakufe juu Mungu iko Mungu mwenye anakesha dunia. Gizi alikuwa kaja sema batakufa, ifale bakufe tu, na pale njo kifo ikaingia. Shetani muyemu alikuwa kanawaza ke amemaliza ko, amekata ushirika entre mwanadamu na Mungu, ameingiza kifo. Donc yenga anakuwa na mamlaka ya kifo. Donc batu yote batakufa niko kumkono wake. Ameingiza vile na mbegu yake, manake Mungu akuo pia ameingia esheki. Alikuwa nawaza na kree watu, atakree ulimwengu wake itakuwa utaratibu, amejaribisha. Mbegu yeye alikuwa na sauti Mungu kule mbele anje umba, alikuwa kashaka chinja mwana kondoo juu ya ile zambi. Satani alikuwa kasugule sepo siku Yesu Kristo alikufaka. Satani alikuwa anawaza kenaya, alikuwa anawaza hiyo na pia nyenjo gani kache kusejinde ndio siku alipatikana. Mungu akubariki. Kesho Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Amen. Amen. Amen.